सीखेंगे, यानी कि स्मॉल लेटर्स में आज हम ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट सीखेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ए फॉर एप्पल। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? ए फॉर एप्पल। उसके बाद बी फॉर बलून। बी फॉर बलून। ठीक है, उसके बाद सी फॉर कैट। डी फॉर डॉग। ठीक है, ई फॉर क्या होता है बच्चों? ई फॉर एलिफेंट। एफ फॉर फिश। F for fish. G for grapes. H for hen. I for ice cream. J for joker. K for king. L for lion. M for mango. N for nest. O for orange. P for parrot. Q for queen. R for rabbit. S for sun. T for tiger. U for umbrella. V for van. W for watch. X for xylophone. Y for yarn. Z for zebra. तो चलो बच्चों साथ मिलके शुरू से पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है? ए। आप भी बोलो मेरे साथ, क्या है ये? ए। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी
Z। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने स्मॉल लेटर्स में ए से लेकर Z तक अल्फाबेट सीखे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना।